بہت سے لوگ جب گناہوں بھری زندگی گزار چکے ہوتے ہیں تو انہیں اللہ کی طرف واپس آنا مشکل لگتا ہے اور شیطان انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی ہم اپنی نادانی کی وجہ سے اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ ابتدا میں وہ ہمیں گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے تاکہ ہم ایک کے بعد دوسرا گناہ کرتے چلے جائیں۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اسے ندامت ہوتی ہے تو یہ ایک اچھی علامت ہے، کیونکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ اسے اس کے عمل کا جواب دہ ٹھہرائے گا۔ مگر پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان بار بار وہی گناہ کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اسے اس پر پچھتاوا محسوس ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ اسے معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص چھوٹے گناہ مسلسل کرتا ہے تو وہ بڑے گناہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شیطان انسان کو ان گناہوں میں مبتلا کر کے اللہ سے دور کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ وہ ہمیں مختلف طریقوں سے یاد دلاتا رہتا ہے، کبھی بیماری کے ذریعے، کبھی مشکل حالات کے ذریعے، کبھی پیسوں کی کمی سے، اور کبھی دوسروں کے ساتھ ہونے والے مسائل سے۔ یہ سب اللہ کے طریقے ہیں ہمیں جگانے کے لیے تاکہ ہم سوچیں کہ ہمیں اپنی زندگی بدلنی چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو یاد دلاتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی طرف پلٹنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان اسے وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بہت برے ہو، تم نے بہت گناہ کیے ہیں، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ وہ ہمیں مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے زنا کیا، جوا کھیلا، نشہ کیا، تم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، تمہارے لیے کوئی امید نہیں۔ لیکن اللہ سورہ زمر میں فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، وہ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے ہم سب کے لیے پیغام ہے کہ جتنا بھی کوئی شخص سے بھٹک جائے وہ واپس آ سکتا ہے۔ جب بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو شیطان کو بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہمیں اللہ سے دور کرے اور ہمیں اپنی عبادت پر مجبور کرے۔ جب ہم توبہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان مزید وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ ایک بار کسی گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اگر آپ دل سے پشیمان ہو اور اسے دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کریں تو اللہ اس گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ جی ہاں، پہلی بار معافی مانگنے سے ہی گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب درخت کا پھل کھایا جو اللہ نے منع کیا تھا تو انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہم نے غلطی کی، ہمیں معاف کر دے ورنہ ہم نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ نے انہیں فوراً معاف کر دیا اور فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہی سبق ہمیں سمجھنا چاہیے، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو ہمیں فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ہماری فطرت میں کمزوری ہے، لیکن یاد رکھیں ہماری غلطیاں ہمیں اللہ کی رحمت سے دور نہ کریں۔ کبھی اپنے ماضی کو اپنے اوپر اس قدر سوار نہ کریں کہ وہ آپ کو اللہ سے تعلق کا قائم کرنے سے روک دے۔ اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے زیادہ مہربان اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، وہ آپ سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے جتنی آپ کی ماں آپ سے کرتی ہے۔ وہ تم پر تمہاری ماں سے زیادہ شفقت رکھتا ہے۔ ہم بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ ہم شک میں ہیں کہ اللہ نے معاف کیا یا نہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یقین رکھیں، مسکرائیں اور آگے بڑھیں۔ ہم بار بار معافی مانگتے ہیں تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور اگر آپ نے انہیں تکلیف دی ہو تو آپ بار بار معافی مانگتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کو پہلے ہی معاف کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ احساس دکھاتا ہے کہ آپ کا اس شخص سے مضبوط تعلق ہے۔ اسی طرح جب ہم اللہ سے بار بار معافی مانگتے ہیں، یہ ہمارے دل کی سچائی اور پچھتاوے کو ظاہر کرتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، وہ خود بخود نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نیکیاں چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن بڑے گناہوں کے بارے میں کیا؟ اگر کوئی شخص نشہ، برے کام،
गुनाह वाली जिंदगी में था और फिर अल्लाह की खातिर सब छोड़ दिया। तो अल्लाह फरमाता है कि न सिर्फ वो गुनाह माफ होंगे बल्कि मैं तुम्हारे आमाल नामे में उन बुरे आमाल को नेकियों में बदल दूंगा, क्योंकि तुमने ये सब मेरी मोहब्बत में छोड़ा है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके बुरे अमाल नेकियों में बदल दिए जाए? शर्त यह है कि तौबा के बाद आप वाकई अपनी जिंदगी और अपने तरीके बदल लें और नेक अमाल करें, तब अल्लाह आपके पिछले गुनाहों को लेकर उन्हें नेकियों में बदल देगा। जब आप कोई गुनाह करते हैं तो अल्लाह आपको आपकी तौबा के मुताबिक जांचता है, न कि आपके गुनाह के मुताबिक। अगर आपने सच्ची तौबा कर ली तो आपके लिए खुशखबरी है, अगर नहीं की तो बुरी खबर है। इसलिए अल्लाह से मगफिरत तलब करें और बार बार तलब करें और उसकी रहमत से उम्मीद रखें। आप इंसान हैं, अपने ऊपर ज्यादा सख्ती मत करें। कभी ये मत सोचे कि अल्लाह रहम नहीं करेगा, क्योंकि ये सोचना खुद असल गुनाह से भी बड़ा गुनाह है। जब आपने कोई गुनाह किया, चाहे वो ज़ना हो, नशावर चीजों का इस्तेमाल हो या कोई और नाफरमानी, तो ये एक ऐसा गुनाह था जो आपने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया, हालांकि आप जानते थे कि अल्लाह कौन है। लेकिन अगर अब आप अल्लाह की रहमत पर शक कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह पर ही शक कर रहे हैं। अब आप जान ही नहीं रहे कि आप किससे बात कर रहे हैं और आप अपने रब की अजमत को समझ नहीं रहे, जिसने आपको पैदा किया और जो आपसे मोहब्बत करता है और आपके लिए भलाई चाहता है। अल्लाह फरमाता है कि वो आपको माफ करना चाहता है। यही वजह है कि उसने इंसान को जमीन पर भेजा। एक तरफ फरिश्ते हैं जो कभी गुनाह नहीं करते क्योंकि उनमें गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं, और दूसरी तरफ शैतान है जो गुनाह करने के बाद माफी नहीं मांगता बल्कि सरकशी करता है। एक तरफ शैतान है, दूसरी तरफ फरिश्ते, और हम इंसान इनके दरमियान हैं। हम इंसानी कमजोरी की वजह से गुनाह करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की तरफ पलट आते हैं। और हम कितनी बार अल्लाह की तरफ पलट सकते हैं? हर दिन हमसे किसी भी वक्त गुनाह हो सकता है। शैतान हमें फंसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन असल खूबसूरती यह है कि अगर कोई 70 साल तक शैतान की पैरवी करता रहे और फिर एक दिन नदामत के साथ आंसू बहाकर तौबा करे, तो वह 70 साल के गुनाह मिटा दिए जाते हैं। तो चाहे आपने कुछ भी किया हो और जितनी भी देर तक आपने अल्लाह से दूर रहकर जिंदगी गुजारी हो, एक सच्ची तौबा आपको सीधे रास्ते पर वापस ले आती है और आपका अल्लाह के साथ एक खूबसूरत ताल्लुक बन जाता है। अल्लाह आपको आपकी तौबा की बुनियाद पर परखता है, आपके गुनाह की बुनियाद पर नहीं, लेकिन इंसान आपको आपके गुनाह की बुनियाद पर परखता है। यही वजह है कि लोग अक्सर हमें कमतर समझते हैं और हमारी माजी की गलतियों को याद करते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमने अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बनाया और हमें मुनाफिक समझते हैं। बदकिस्मती से ये एक ऐसी हकीकत है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें, अल्लाह के साथ आपका रिश्ता मुनफरिद और खास है। ये अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक नेमत है। आप इन्हीं तानों की वजह से अल्लाह से और माफी मांगते हैं। हमें अपने गुनाहों का इकरार किसी इंसान के सामने करने की जरूरत नहीं। याद रखें, जब हम इंसानों के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो हम उस पर पछताते हैं, क्योंकि वो हमें कभी हकीकी मनों में माफ नहीं करते। सिर्फ अल्लाह ही है जो सच्चाई के साथ माफ करता है। जो लोग गुनाहों से भरी जिंदगी गुजारने के बाद अल्लाह की तरफ लौटते हैं, वो एक जबरदस्त तब्दीली के साथ लौटते हैं और अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। लेकिन वो लोग जो हमेशा मुस्लिम रहे या हमेशा इताअत में रहे, वो कभी कभार नहीं जान पाते कि तौबा के उन लम्हों की कितनी कदर है कि जब आप अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और खुद को बिल्कुल साफ महसूस करते हैं। जब आप अल्लाह की तरफ लौटते हैं तो आप अपने अंदर से पाकीज़गी महसूस करते हैं। जब आप अल्लाह के सामने रोकर दुआ करते हैं तो आपको अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि आपके गुनाह आपके आंसुओं के जरिए धुल जाते हैं। इसीलिए हदीस में आया है कि जो शख्स तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, वो कयामत के दिन अल्लाह की खासाई का मुस्तहिक है। आंख से आंसू बहना तो दूर की बात है, अगर सिर्फ आंख भर आए
और आंसू न बहे तो भी ये काफी है। सोचें कि वो लोग जो इस्लाम से पहले शिर्क में मुब्तिला थे, वो सबसे बड़े गुनाह में मुब्तिला थे, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम इस हालत में मर गए तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। लेकिन जो कोई भी तौबा करता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। इस्लाम कबूल करने से पहले सहाबा किराम भी शिर्क में मुब्तला थे, लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो हदीस में आया है कि जब कोई इस्लाम कबूल करता है और शहादत देता है तो उसके तमाम बुरे अमाल मिटा दिए जाते हैं, बिल्कुल साफ और खूबसूरत अंदाज में। जब आप अल्लाह से माफी मांगते हैं तो आपके गुनाह ऐसे मिट जाते हैं जैसे कभी हुए ही ना हो। जैसे जब आप हज के लिए जाते हैं और अल्लाह आपका हज कबूल फरमा लेता है तो आपके गुनाह मिटा दिए जाते हैं। अब अपनी जिंदगी बदलें और यकीनी बनाएं कि आपकी जिंदगी खुशियों और मुस्कुराहटों से भरी हो। याद रखें, आप एक इंसान हैं, आपसे गलती हो सकती है, आपसे गुनाह हो सकता है। हम में से कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसने कभी कोई गुनाह नहीं किया, कभी कोई गलती नहीं की या कभी कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि शैतान हमेशा हमारे आसपास रहता है और हमें अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है। अगर आप कुछ वक्त के लिए गलत रास्ते पर चले गए हैं तो अल्लाह की तरफ वापस आए, वो आपके लिए दरवाजे खोलेगा और आपको भलाई अता करेगा। यह है अल्लाह का करम। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया, बस अल्लाह की तरफ रुजू करें। अगर आपने गुनाह किए हैं, चाहे वो जैसे भी थे, अल्लाह माफ करने वाला है। लेकिन अगर वह गुनाह किसी दूसरे इंसान के हक के बारे में थे, जैसे जना या कोई और जुर्म, तो इसमें दो पहलू शामिल हैं। एक वो हक जो दूसरे इंसान का है और दूसरा अल्लाह का हक। अल्लाह फरमाता है कि वो अपने हक को माफ कर देगा, लेकिन इंसान के हक के बारे में वो कहता है कि ये उस इंसान पर है कि वो माफ करे या नहीं। हो सकता है किसी ने गलती की हो, शायद उन्हें माफी मांगने की जरूरत हो, लेकिन इस हद तक सजा देना कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए या खुदकुशी के बारे में सोचने लगे, यह नाइंसाफी है। हमें चाहिए कि गुनाह और सजा के दरमियान इंसाफ करें। किसी की छोटी गलती की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा देना कि वह अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचे, यह ठीक नहीं है। सजा हमेशा गुनाह के बराबर होनी चाहिए। जो लोग जेल से रिहा होकर आते हैं, हमें उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। कुछ लोग वाकई गलतियां करते हैं और कुछ बेगुनाह भी होते हैं जिन्हें झूठे इल्जामात में सजा दी जाती है। जब वो अपनी सजा काट कर बाहर आते हैं तो हमें उनका इस्तेकबाल करना चाहिए और उन्हें दोबारा मुआशरे में शामिल होने का मौका देना चाहिए। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो कभी मंशियात के आदी थे या जिन्होंने माजी में गलत काम किए। हमें उन्हें दूसरा मौका देना चाहिए, उन्हें कबूल करना चाहिए और आजमाना चाहिए। हर इंसान से गलती हो सकती है। अगर हम हर एक को उनकी एक गलती की वजह से हमेशा के लिए मुस्तरद कर देंगे तो ये इंसानियत के खिलाफ होगा। सोचो, वो आपके बहन भाई, शरीकी हयात, बच्चे या वालिदैन भी हो सकते थे। वो भी किसी के प्यारे हैं, वो भी इंसान हैं। हम उनको एक गलती की बुनियाद पर इतना शदीद अजाब क्यों दें कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने शादी से पहले कुछ गलत किया और इस वजह से उनकी शादी खत्म हो गई या वो अलग हो गए, लेकिन वो शख्स शर्मिंदा है और अल्लाह से माफी मांग रहा है। अल्लाह जरूर मुआफ फरमाएगा। हम उसके गुनाह को हमेशा के लिए ताना क्यों बनाते हैं? हकीकत यह है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बार बार ये गुनाह करते हैं लेकिन कभी बेनकाब नहीं होते। जब अल्लाह किसी को बेनकाब करता है तो कभी कभार इसकी वजह ही होती है कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और चाहता है कि वो बुराई छोड़ दे। अल्लाह की कसम, आजकल शैतान के जाल बहुत मजबूत हैं। मैं तो उस शख्स को माफ करने को तरजीह दूंगा जिसने एक गलती की और अब सुधर चुका है, बजाय उस शख्स के जिसकी हकीकत मुझे मालूम नहीं और वो लगातार बदतरीन गुनाह कर रहा हो लेकिन हमें खबर ना हो। अपने माजी को अपने ऊपर सवार ना करें और दूसरों के माजी को भी उनके खिलाफ ना इस्तेमाल करें। अगर कोई अपनी जिंदगी बदल चुका है तो उसे गले लगाएं।
میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی غلط تصویریں اور ویڈیو انٹرنیٹ پر آ گئیں اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے. کیا ان کے لیے امید باقی ہے؟ جی ہاں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو, اللہ سے معافی مانگے اور اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کریں. لوگ معاف نہیں کرتے لیکن اللہ معاف کر دیتا ہے. لوگوں کی باتیں آپ کو نیچے نہ گرائیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت گہرائی سے سوچیں. جتنا ہم متاثرین کی حمایت کرنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ گناہگار بھی ایک انسان ہے. ہم ضرور اسے سزا دیں گے, اگر ضرورت پڑی ہے اس کی سزا کا مطالبہ کریں گے, لیکن صرف اتنی ہی جتنی اس کے جرم کے مطابق ہو. اس سے آگے نہ جائیں کیونکہ یہ الٹا جرم بن جاتا ہے. اگر آپ کسی کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دینا چاہتے ہیں تو یہ انتقام ہے. کون جانتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے کہ آپ نے اس شخص کو اتنی سخت سزا کیوں دی کہ وہ زندگی سے ہار گیا یا اس کی پوری زندگی برباد ہو گئی. ہو سکتا ہے وہ شخص توبہ کر کے جنت میں چلا جائے اور آپ کو اللہ کے سامنے اس ظلم کا جواب دینا مشکل ہو جائے. ہمیں انصاف اور توازن قائم کرنا ہوگا. آج کے دور میں کچھ لوگ جو غلطی کر بیٹھتے ہیں, لیکن کبھی کبھار وہ بہت اچھے انسان ہوتے ہیں, لیکن ان کو اتنی بری طرح سزا دی جاتی ہے کہ ان کی ساری اچھائیاں ضائع ہو جاتی ہیں. کیا یہ انصاف ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال کو تولے گا, اگر نیکیاں زیادہ ہوئیں تو ہمیں جنت ملے گی, اور اگر برائیاں زیادہ ہوئیں تو سزا ملے گی. لیکن کبھی کبھی دنیا میں ہم انسان کسی کی ایک غلطی کی بنیاد پر ان کی پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں, حالانکہ ان کی بہت سی اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. میرے بھائیوں اور بہنوں, میں امید کرتا ہوں کہ ہم اس معاملے میں توازن قائم کر سکیں. یہ بیان اس حوالے سے تھا کہ اپنے ماضی کو اپنے حال پر غالب نہ آنے دیں اور دوسروں کے ماضی کی وجہ سے انہیں پریشان نہ کریں. یاد رکھیں, انصاف کا مطالبہ ہمیشہ اتنی حد تک کریں جتنا حق بنتا ہے, نہ کہ اس سے زیادہ. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر متاثر شخص معاف کر دے تو یہ بہت قابل تعریف بات ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ظالم اپنے جرم پر نادم ہو اور یہ یقین ہو کہ وہ دوبارہ ایسا نہیں کرے گا. یاد رکھیں, اگر آپ نے اپنی غلطی کی سزا دنیا میں بھگت لی اور اللہ سے معافی مانگ لی تو آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں اور ندامت کو جانتا ہے اور معاف کرنے والا ہے. قیامت کے دن ہم حیران ہوں گے کہ جنہیں ہم گنہگار سمجھتے تھے وہ بے گناہ نکلیں گے, اور جنہیں ہم معصوم سمجھتے تھے وہ مجرم نکلیں گے. اسی لیے ہمیں کسی پر الزام لگانے اور سزا دینے میں ہمیشہ انصاف اور احتیاط سے کام لینا چاہیے. میری دعا ہے کہ جو بھی غلطی کر بیٹھا ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. آپ بالکل پاک صاف ہو سکتے ہیں اور آپ کی نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوں گی. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے تو اس شخص سے معافی مانگے تاکہ آپ کی آخرت بھی صاف ہو جائے. اللہ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.